জলের ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মৃত্যু হলো কর্মরত এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম রমেশ বাউরি, জামুরিয়া সেন্ট্রাল সাতগ্রাম কলিয়ারির বাসিন্দা ছিল বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে 19 নম্বর জাতীয় সড়কে শ্রীপুর ফাঁড়িয়া এলাকায় জেকে নগর মোড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর 1টা নাগাদ জামুরিয়ার ট্রাফিক বিভাগের সিভিক ভলেন্টিয়ারে কর্মরত বছর 30-এর রমেশ অন্যান্য দিনের মতোই জেকে নগর মোড়ে জাতীয় সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছিল। সেই সময় রানীগঞ্জ থেকে আসানসোলের দিকে যাওয়া একটি জল বোঝাই ট্যাঙ্কার হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চৌমাথা রাস্তায় একটি স্কুটিকে ধাক্কা মেরে কর্মরত রমেশকেও ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে গুরুতরভাবে আহত হয় রমেশ। সাথে সাথে তার সহকর্মী ও পুলিশ প্রশাসন তাকে রানীগঞ্জের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সিভিক ভলেন্টিয়ারের এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকাহত গোটা জামুরিয়া ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা সহ সিভিক ভলেন্টিয়াররা। दुर्गापुर से आ रहा हूँ। सिविल पुलिस ने हाथ दिखाया, हम रुके और भी बहुत सारी गाड़ी रुकी और इधर से एक गाड़ी गया तो तब भी रुकी हुई थी। इधर से फिर एक गाड़ी आया तब भी हम लोग रुके हुए थे। 10 सेकंड तक गाड़ी पास होने में लगा, उसके बाद अचानक से पीछे से वाला मेरे को पहले धक्का मारा। कौन गाड़ी था? वाटर टैंक था, खड़ा था जो चला गया शायद। धक्का मारा, इतना जोर से मारा कि मैं फेंका गया, मेरा गाड़ी भी फेंका गया। और फिर पता नहीं कैसे, मेरे को तो पता ही नहीं चला। मेरे को धक्का लगने के बाद मेरे को तो कुछ खुद पता नहीं, सेंसलेस था। उसके बाद पता नहीं कैसे मैं उठ के देख रहा हूँ तो गाड़ी उसके ऊपर से चढ़ा हुआ है। किसका ऊपर चढ़ा हुआ है? एक सिविल पुलिस था, उसके ऊपर। मेरे को पता ही नहीं चला क्या हुआ नहीं हुआ, मेरा तो गाड़ी ठोक करके चढ़ा दिया। आपको भी चोट लगा है? बहुत चोट लगा है, हाथ में चोट लगा है, पैर में चोट लगा है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अभी हम दुर्गापुर से अपना आसनसोल जा रहे थे ऑफिस के काम से। आपका नाम? इरशाद।